बताएं हम पर्यावरण के बारे में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। अगर चाहिए स्वच्छ हवा तो हरियाली बढ़ाओ आंगन में। चाहिए स्वच्छ हवा तो हरियाली बढ़ाओ आंगन में। कह रही है ये धरती फूल खिला दो मेरे आंचल में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। सुंदर छोटा हो घर हमारा जिसमें लगा हो वृक्ष हरा। फूल लतर से दीवारें सजी हो आंगन लगे तब हरा भरा। छोटा सा एक घर बनाओ हर आंगन में वृक्ष लगाओ। स्वच्छ निर्मल हवा मिलेगी हर जीवन को खुशहाल बनाओ। दोहन किया प्रकृति को हमने अब ना हम खिलवाड़ करेंगे। दोहन किया प्रकृति को हमने अब ना हम खिलवाड़ करेंगे। वृक्षारोपण करके हम अपनी भूल सुधारेंगे। कह रही है ये धरती फूल खिला दो मेरे आंचल में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। धरती का ये सुंदर वस्त्र ऋतुओं के संग जो लाए। आओ सींचे इन सबको हम हर आंगन हर एक राह लगाए। आओ कर ले ये वादा हम हर जन जन एक वृक्ष लगाए। हरा भरा हो देश हमारा सुंदर सा तब सब बन जाए। रोको इनको कट जाने से हरियाली बिन क्या जीवन ये। रोको इनको कट जाने से हरियाली बिन क्या जीवन ये। हरा भरा संसार है सुंदर सोचो कैसे बिना मुझ लगे ये। कह रही है ये धरती फूल खिला दो मेरे आंचल में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। ସତତ ଏମାନଙ୍କର ତ ଆମ ଭଳି ଚାରି ଗୋଡ଼ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଦି ଗୋଡ଼ରେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ଚାଲ ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇକି ପଚାରିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଏମାନେ କିଏ ବୋଲି। ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ ମୋଡ଼ିଆ ତଳ ଲୁଚା ଆରେ ମୁହଁ ଲୁଚା। ଏମାନେ ପରା ମୋ ବଂଶଧର। ସତେ ହଁ ଏମାନେ ପରା ଆମ ଦାୟର। ଏମାନେ ପରା ମଣିଷ ଛୁଆ। କଣ ମଣିଷ? ଏମାନେ ପରା ଆମ ଶତ୍ରୁ। अरे आज कौन खुशी खबर की समझते अरे आज कौन खुशी खबर की समझते एकाठी ना ना एठी मनीष माने नाच करूथिले तो आमे बस सेया देखुथिलु। ए मनीष छुआ कांती समाने चलो ताको घेरे दियो। आज बाघ महाराज न आसला पर्यंत एमानकु छाड़िबा नाही। घेरे दियो तो कमई पारिबी। एटा को काठ हेई पारे तू कहि करलु को काठ एटा आलो चंदन काठ।
ए धनिया भाई हाँ ए धनिया भाई जो काठ मिलला गोटे मो मन गोटे लोभ गोटे हरिण मांसटा मिले आज दिनटा जमी जाइथा ଏଇଠିରେ ଦିଟା ହରିଣ କଣ ଏମାନେ କଣ ଆମ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି? ଶୁଣିଲ ଭାଇ ମାନେ, ଚାଲ ଚାଲ ତାଙ୍କୁ ବି ଘେରି ଯିବା। ଆଜି ବାଘ ମହାରାଜ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ବିଚାର ହେବ। ହଁ ହଁ ବାଘ ମହାରାଜ ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଛାଡ଼ିବାନି। ଘେରେଇ ଦିଅ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାନି ଆଜି। ବାଘ ମହାରାଜ अरे 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 कौन है मनीष गुड़ा को मारते ना कौन है कहीं तंग प्रति एक आक्रमण कौन है कौन ମହାରାଜ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନି। कहीं कौन है ଏମାନେ ଆମ ହରିଣ ମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇବେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। तेरी आस्था था ଖାଲି ହଁ ହେମିତି ଓକେ ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ ମୋର ବଂଶଧର ମାନଙ୍କୁ ମାରି ତାଙ୍କର ଦାନ୍ତ ନେଇ ବିକ୍ରି କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ हाँ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଦ ପ୍ରକୃତି ଆଜ୍ଞା ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ହଁ କହ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଏମାନେ ସର୍କସରେ ନଚେଇ ତାଙ୍କ ଚାବୁକ ପାହାର ମତେ ମାରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା 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 ମାଙ୍କଡ ତୋର କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି କି? କଣ ଅଭିଯୋଗ? ତୁ ତ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ସେପାରିକି ପଳଉଛୁ। କଣ ତୋର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି? ସାର୍ ପାହାଡ଼ ସେପଟକୁ ଗଲାବେଳେ କିମ୍ବା ମତେ ଟେକା ମାରନ୍ତି ହଁ ସେଇଆ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା? ହଁ କୁହ। ଏତେ ସବୁ କଥା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆମର ମାଂସକୁ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଖାଲି ହରିଣ ମାଂସ ନୁହେଁ, ଆମକୁ ବି ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ମୋର ବଂଶଧରକୁ ବେଶୀ ମିଳିବାର ଜଣକୁ ମାରି ତାର ମାଂସ ଖାଇଦେଲେ, ଚମଡ଼ା ବିକ୍ରି କରିଦଉଛନ୍ତି, ବାଘକୁ ବି ଡରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କଣ କରିବା ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର? ମହାରାଜ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ହଁ ଠିକ କହିଲ। ହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ନା କଣ କହୁଛ ହରିଣ? କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଏତେ ସବୁ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଦରଦ କାହିଁକି? ଆରେ ମୋର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି। ମୁଁ ଟିକେ ତା ପାଖକୁ ଆଇସ୍ତେ ଆଇସ୍ତେ ଗଲା ବେଳେ ସେ ଦୌଡ଼ିଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲା, ଆରେ ହେଇ ତୁ କଣ ମତେ ଡରୁଛୁ? ସେ କହିଲା ମୁଁ କହିଲି କୁଆଡେ ଯାଉଥିଲୁ? ସେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ସେପାଟରେ ମୋ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ପୁରା ସେ ଜଙ୍ଗଲ ସେପାଟରୁ ଆସିଛି। ସେ ମତେ ପଚାରିଲା ତମେ କିଏ? ମୁଁ କହିଲି ବାଘ। ସେ କହିଲା ତମେ କଣ ମୋର ବାଘ ମାମୁଁ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ତୋର ବାଘ ମାମୁଁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା, ମତେ କୋଳେଇ ଧରିଲା। ଆରେ ମୋ ଆଖିରୁ ଠକ୍ ଠକ୍ ଲୁହ ଝରି ପଡିଲା। ସେଇଦିନ ଠାରୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ଏ ମଣିଷ ସମାଜ ପ୍ରତି ମୋର ଗୋଟେ ଦରଦ ଭାବ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ ମୁଁ ରଖିଲି, ବଡ ହେଲା ପରେ ନେଇକି ସେ ମଣିଷ ସମାଜରେ ଛାଡ଼ିଲି। ଆଉ ସେବେଠାରୁ ଏ ମଣିଷ ମତେ ବାଘ ମାମୁଁ ବୋଲି କହୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ମୋର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି। ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ବାଘ ରହିଲେ ହରିଣ ରହିବ, ହରିଣ ରହିଲେ ଅରଣ୍ୟ ରହିବ, ଅରଣ୍ୟ ରହିଲେ ସେମାନେ ରହିବେ। एकथा से भूली जाउछंती। प्रगति नारे जंगल नष्ट कर दउछंती, पशुपक्षी शिकार करुछंती, हाथी मारी दांत बिक्री करुछंती, बाघ मारी बाघ छाला बिक्री करुछंती। सेमाने बुझी पारु नांती अल्प दिन भितरे ए परिवेश संपूर्ण नष्ट होई जिवो। सेमानकर बंचिबार सुजोग रहिबो नाही। बारंबार कहवा सत्य मध्य सेमाने बुझु नांती। आ वर्तमान जंगल संरक्षण आम मानकर दायित्व। आमे सेमानक ऊपर छाडिले हबनी। आमर परिवेश संरक्षण दायित्व आम मानकर। कारण जो अंचल भयंकर विषधर साप अच्छा, बाघ भालू अच्छा, से अंचल को अन्य माने पशि पारती। ये मनीष जंगल काठ काटि पारे। तेणु आम परिवेश आमरी हाथ में आम सुरक्षा रखा, किंतु एमाने बुझी पारु नांती। ये मनीष माने कौन तुम विचार कौन करा कह महाराज आम गछ काठ काटबू ना, जंगल को आसबू ना, वंशधर मान कहीदेबू जे काठ काटबी ना। ठीक अच्छे, आज जहाँ कहूच से ही कर। आज तुमको शेष थर पर आम छाड़ी दौचु। तुम्हें ये बार्ता जाई समस्त पाखे पहुँचेब। ये मनीष समाज आउ जंगल नष्ट कर, पशु पक्षी शिकार कर, कारण तुम्हें बंचिले आम बंचबू, आम बंचिले तुम्हें बंचब। आज आम ये शपथ नवा, यही देवधर जलप्रपात पाखे आज आम शपथ नवा, समस्ते मिलमिशी रहा। ये जंगल रहिले आमे रहिबा, आमे रहिले ए जंगल रहिबो, समस्ते हस खुशी रे रहिबा। तेणु आस